नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा विजु जनता दल वरिष्ठ नेता लेलिन मोहंती सर मु गोटे कथा जानापी चाहिए आम दर्शक जो मैंने आपको शुणुवे से जानापी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी अनेक नेता बारंबार कहते विजु जनता दल भितर इलेक्शन पराजय पर कंदल लगी रही नेता मानू निर्वाचन समय 2024 निर्वाचन समय अनेक नेता साइड लाइन कर दि जाता एबे समीर देंकर स्वर्गत समीर देंकर जितेबाला गोटे सभा स्मृति सभा होची सेतेबाला जयनारायण मिश्र जे बिजु जनता दल जितेबाला सरकार थिला से समय से विरोधी दलर नेता थिले से कहउचंती जे तांकू एबे साइड लाइन कर दिया जायछि से जने तड़ाखिया नेता तांको विरुद्ध रे सब बेले लोकन को लगा जायछि एवं एई परिप्रेक्षी रे से समीर देंकर मध्ये उदाहरण दैचंती जो बळी भाबे समीर देंक विरुद्ध रे मध्ये सब बेले लोक लगा जायतिला कटक रे से बळी भाबे जयनारायण मिश्र विरुद्ध में लगा लोक सबु समय दलर साइड लाइन करा से निजक तड़ाखिया नेता बोली कहते देखंतु विगत 6 मास हेलाणी ओडिशा देखुची गोटे एमिति डिस्पेंसेशन जो डिस्पेंसेशन रो परफॉर्मेंस अत्यंत डिस्मल प्रत्येक क्षेत्र रे वर्तमान ए सरकार रो जो भी आभिमुख्य नहीं कि सी आगौची आईन श्रृंखलार कथा कहतु व्यवस्थार कथा कहतु महिला एट्रोसिटी कथा कहतु आमे तो आश्चर्य गत 6 मास भितर 1250 रु ऊर्ध्व महिला अपराध घटी सारलानी ये सबु जिनिस जितेबाला रहुची ओडिशार नेतृत्व उपरे गोटे बड़ प्रश्नवाची उठी सारी ताकू केमिति गोटे लिपापोती करिबा पाई लुचेइबा पाई गोटे प्रोग्राम हेची जो प्रोग्राम रे माननीय प्रधानमंत्री देशर आसी पहुंचीचंती ओडिशा रे से मध्य तांकू गोटे दिन पूर्व से समस्त तांकर जो कर्मकर्ता तांको संगे बसिकरी से उद्बोधन देइचंती बेली आपण मानकर चैनल रु आमे सबु जानिलु आउ ठीक ता परे परे जोटा वास्तवता भारतीय जनता पार्टी रे जो वास्तवता को सदा बेले भारतीय जनता पार्टी नुचेइबा पाई चेष्टा करे सेटा फुटी बाहरी पड़ीची सेटा पुनी कोठी ना दिवंगत समीर देंकर स्मृति सभा रे जेतबेले दलर सभापति अच्छंती मनमोहन सामल महोदय जेतबेले डेप्टी चीफ मिनिस्टर अच्छंती जेतबेले तांकर कुहालिया रेवेन्यू मिनिस्टर अच्छंती एवं अन्यान्य मान्यगण्य व्यक्ति सेठी बसिचंती ठीक सेही जगह रे सत फुटी बाहरी पड़ीची जयनारायण मिश्र बहुत समय रे आमे मध्य बिजु जनता दल तरफरु तांकर जो कार्यशैली को नेकरी विभिन्न समय रे आमे टिप्पणी देइछु सुप्रीम कोर्ट मध्य किछि दिन तले तांको उपरे टिप्पणी देइछि किंतु ए क्षेत्र रे से जेतबेले तांको कोह को फुटेई करी बाहर कले जे से जने तड़ाखिया नेता जिमती आपण कहउचंती ता सहित से कहिले मते वर्तमान साइडलाइन करा जाउची ठीक सही परी जेमती समीर दें को विभिन्न समय रे साइडलाइन करा जाउतला आहुरी सांघातिक तथ्य से देले जे मते केवल साइडलाइन करा जाउ नाही सदा बेले मो विरुद्ध रे गोटे पोटेंशियल राइवल लोको संबलपुर रे ठिया करा जाए आ मते शांति श्रृंखला सह काम करिबा पाई गोटे बेस दिया जाए ना नेचुरली ए प्रश्नर उत्तर भारतीय जनता पार्टी दबा कथा जदिबा मनमोहन सामल महोदय ताकू नुचेबा पाई चेष्टा कले गणमाध्यम को शिखेबा पाई गणमाध्यम रो धर्म किंतु सत तो लुचिबो नहीं सत तो फुटिकिरी बाहरिबो से जिनिस प्रमाण करूची ऑल इज नॉट वेल आपणकर भारतीय जनता पार्टी रे तांकर अपारगता मंत्रिमंडल सी अलग कथा तांकर विभिन्न समय रे आमे देखुचे आज भी गणमाध्यम रे अछि माननीय प्रधानमंत्री जितेबाला उद्बोधन दउतले जो किछि अंश पेपर रे बाहरिछि प्रतिष्ठित पेपर रे सेठी कहउचंती माननीय प्रधानमंत्री मध्य जे आपण ट्रांसफर पोस्टिंग पछरे पड़ंतु नाही किछि दिन तळे आमे प्रश्न करिथिलु जे एते फाइल सीएमओ रे कोन पे पेंडिंग पड़िछि कोन पई रिटायर्ड ऑफिसर को आपण सीएमओ रो मध्य रखिचंती ठीक ताकू करोलरी टाइप रो जेतबेले प्रधानमंत्री तांकू कहउचंती जे आपण ट्रांसफर पोस्टिंग पछरे न पड़ंतु सही समय रे जेतबेले माने आपणकर जयनारायण मिश्र जी आगुरु लीडर ऑफ अपोजिशन थिले तांकर जो कोह आपको अटकैया चाहिए एक जानापी चाहिए जिते मंत्रिमंडल गठन होती जयनारायण मिश्र को कौन दायित्व दि जाए ना किंतु आमे देखीचे समय समय से बाहरी आसी बिजु जनता दल विरुद्ध में कहती बहु बार कहते जो भाई भाव जे ओडिशा रे आउ बिजु जनता दल रहिबो नाही कांग्रेस अण कांग्रेस
गोटे शासन चलो अनेक थर कहते विजु जनता दल भांगी जीव आपन को लगुच जे पुणी थे से दलर बिजु भारतीय जनता पार्टी मेन स्ट्रीम को आसापी जो साइडलाइन कथा से कहते भाव से समय बयानबाजी करते जेतबेले जड़े सीनियर लोक मंत्रिमंडल रे जगह पाइबे नहीं किंतु जड़े जड़े दी जण व्यक्ति जे प्रथम थर जीतिकी किए इंडस्ट्री मिनिस्टर हम किए डेप्टी चीफ मिनिस्टर हम सेतबेले सी आग चेष्टा करिवे डिस्पेंसेशन को खुशी करी केमती गोटे मंत्रिमंडल रे जगह पाइबे कि कोठी तांकर गोटे अवस्थिति रहिबो बेली सी चेष्टा करिवे जेतबेले से जिनिस से पारिबे नहीं जोटार उत्तर से ए जो तांकर स्मृति सभा रे देले जेतबेले तांको साइडलाइन करा जिवो डेलिबरेटली मु मध्य मो ट्वीट रे आज जेतबेले मु ट्वीट करिछि मु पचारिछि तांको साइडलाइन कला वाला लोक धर्मेंद्र प्रधान नुहंती तो कहीं आमे देखिछु मु पचारिछि एमपी संबलपुर आउ एमएलए संबलपुर भितरे किछि दुविधा नहीं तो आपण सीधा सड़क एक कथा कहउछंती जे जेतबेले एमपी संबलपुर एवं संबलपुर एमएलए को भितरे कोनोसी गोटे सूत्ररु बा कोनोसी दुविधा रहिछि जा फल रे कि नारायण मिश्र को भारतीय जनता पार्टी रो मेन लाइन रे अणा जाउ नहीं तांको दायित्व दिया जाउ मते तो कोठी ना कोठी लागुछि जे जो इंगित से देले जे तांको साइडलाइन करा जाउछि आ जो परि भाबे अति व्यस्ततार सह मनमोहन बाबू ताको लुचेइबा को चेष्टा कले सी तो किसी छोटिया नेता नुहंती से बेले बेले मु तो बारंबार कहूँ तांकु तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तांको उपरे स्ट्रिक्चर आनिछि तांकु तो विभिन्न समय रे आमे निजे दलर मुखपात्र हिसाब रे आमे ताको विभिन्न समय रे विभिन्न प्रश्न पचारिछु जयनारायण मिश्र को आमे तो कहिछु जे पब्लिक कंडक्ट तांकर केमती किंतु जेतबेले जने सीनियर लीडर तांको दलीय स्मृति सभा चलीछि से पुणी वेटरन लीडर समीर देंकर स्मृति सभा सेठी जेतबेले सर्वसाधारण रे से कहती जे नाई मते साइडलाइन करा जाउची ठीक सही परी जेमती समीर दें को करा जाउची आपण ताकू उह्य रखी पारिबे नाही आपण तार उत्तर निश्चित भावे राज्य को दरकार जे कौन पाई जड़े व्यक्ति जे 5 थर 6 थर जीतिकी सुजोग पाई नाही आउ किए लोक 3 थर हारिकी हठात किनी बीजेडी रो जड़े रिबेल कैंडिडेट रो जो जाइकरी सेठी तांको दयारे सी आज डेप्टी चीफ मिनिस्टर हेकरी बसिले से जगह रे आपण कोन भाबुचंती गोटे उत्तरटे दरकार नाही आज उत्तर ओडिशा मागुची तांको ठारू काहेकि विभिन्न समय रे आमे केबे अवांतर जिंस उठेई नाहु जेतबेले भी आमे पचारिछु मु पचारिछि आमे दल तरफरु मुखपात्र हिसाब रे मु पचारिथिली किछि लोकन को प्रश्न आज सर्वसाधारण रे सेटा स्पष्ट हो जाइछि जेतबेले गोटे कमिटी रो ना बाहरुछि सेठी सेही व्यक्ति विशेष कर ना बाहरुछि जदि मु पचारिली दल तरफरु जे आपण को जदि श्वासरुद्ध लागुछि आपण चली जांतु मु कौन भूल कली सेठी आपण आमे जोटा स्पष्ट आमे ताकू नहीं करी जाइछु गोटे पटे माने आम दलरु जो लोक बाहरिकी समीर दास दयारे प्रथम निर्वाचन लड़िकी आपण तांको डेप्टी चीफ मिनिस्टर करि पारंती आपणकर एमती कौन से सर्वसाधारण रे कहतु जे सी अयोग्य तांको आपण आमे मंत्री करूना तांकर क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी आमे मंत्री करूना किंतु जेतबेले कुआ जाउची जे समीर दें को भी ब्लॉक करा जाउतला ठीक सही समय रे मते भी ब्लॉक करा जाउतला जयनारायण मिश्र कहउचंती ए तो असीमाहित प्रश्न ता उत्तर न देई करी से जीवे कुआडे एटा प्रमाण करूची जे भारतीय जनता पार्टी भितरे सबु जिनिस ठीक नहीं भारतीय जनता पार्टी कथा कहि परिबे जे भारतीय जनता पार्टी रे जेहेतु नेता ओभरलोडेड हे गलेनी सेति पई जो माने वरिष्ठ जो माने पुरुखा जो माने पुरुणा से मानको भारतीय जनता पार्टी आउ सेते मात्रा रे प्राधान्य दउनी सेटा मु तो कहबा उचित होबो नाही सेटा तांकर पार्टी रो आभ्यंतरीण जिनिस किंतु मु एटा निश्चय कहबी जे स्पष्टता गोटे आसीबा दरकार जेतबेले जयनारायण मिश्र कहउचंती जे साइडलाइन हेचंती पार्टी रो उत्तर निश्चय आसीबा दरकार जे आमे तांको मंत्री कलु नाही जे तांको नारे क्रिमिनल केस अछि आमे तांको मंत्री कलु नाही जे तांको नारे सुप्रीम कोर्ट ए जिंस कहिला किबा ए प्रॉब्लम आमे तांको कंट्रोल करि परिबु नाही कि एया करि परिबु नाही आमर कहिबार अछि जे जेतबेले जने सीनियर लीडर गोटे पब्लिक प्लेटफॉर्म रे ता पुणी गोटे शोक सभा रे तांकर कोह काढुचंती जे नाही ए जिनस हेची आपण कोन भाबु नांती उत्तरटा आमे ओडिसावासी जानिबा दरकार आ एटा प्रमाण करूची प्रथम
ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ ପଛରେ ଲାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ କର୍ମୀ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ଠିକ ମାନେ ଲେଟ୍ ମି ରେକ୍ଟିଫାଇ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଯେ କର୍ମୀ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯୋଉ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋଷ୍ଟିଂ ପଛରେ ନ ଲାଗ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିଥିଲେ ଏବେ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନାହିଁ, ଲୋକ ହଂସନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ପ୍ରବଳ ବଡ ବଡ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଆସିକିରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ। ଡେପ୍ୟୁଟି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ ନିଜ ଖପରାଖୋଲ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଲା ଚୋରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଦ ତଳେ ଜାଗା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବ ଅଦାନୀ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାଦ ଦେଶରେ ଜାଗା ନବ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଆପଣ କେତେ ଦୂର ନିଜେ ଆପଣମାନେ ତ ଏନଲାଇଟେଣ୍ଡ ଲୋକ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସରକାର ପ୍ରତି ମାତ୍ର 6 ମାସରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ଯେ ଏମାନେ ଅପାରଗ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ଥାଳରୁ ଆଳୁ ଉଭାନ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜର ମାନେ ବଡ଼ବୋଲେ ଟାଇପର ଇଏ ବସିକିରି ଇଏ ୟାକୁ କହିବ ସେ ତାକୁ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ସିନିୟର ଲିଡର ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସିଏ ସାଇଡ ଲାଇନ ହଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉଛନ୍ତି ଏମପି। ଆଉ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଜିତିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ଚୁପ୍ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି? ସିଏ କାହିଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ପାର୍ଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିଡିଆକୁ କହିପାରିଲେ ଯେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଯଦିବା କ୍ଲିୟର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ କାହିଁ କହିବେନି ଯେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ଜଣେ କିଏ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଦବ, ଆଉ ସବୁ ତ ବଡ ବଡ ଓକିଲ ପରି ହଠାତ୍ ଆସିକିରି କହିବେ ଇଏ ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲା ସେ ସେଇଟା ଭାବୁଥିଲା। ଇଏ କ'ଣ? ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦଳ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଦଳରେ 2ଟା ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିକୁ, ସିଏ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ସମୀର ଦେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସାଇଡଲାଇନ ହଉଥିଲା, ଆଉ ସାଇଡଲାଇନ ପାର୍ଟିର ଇଣ୍ଟରନାଲ ମ୍ୟାଟର ଯେହେତୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କ୍ଲାରିଟିର ସହ କହିବା ଦରକାର। ପବ୍ଲିକ ଫୋରମ ନ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କେହି ନୁହେଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର ଅଧିକୃତ ହେଇନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଫୋରମରେ ସିଏ କହିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ସିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି, ଯୋଉ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କେତେ ଡେସ୍ପରେଟ ମେଜର। ଆପଣ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ସ୍ପିକର ଜଣେ ହାଉସର ସିଏ ଯିବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ମିଟିଂକୁ? ଏଥିରେ ଆପଣ ନିରପେକ୍ଷତା କୋଉଠି ପାଇବେ? କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଠିକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେ ପୂର୍ବତନ ଏଲଓପି ଥିଲେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ଦଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ନିଜେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା କାହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଧକ୍କା ଦେବେ, ଯୋଉ କେସ୍ ଲୋୟର କୋର୍ଟକୁ, ତେବେ ଆପଣ ଏଇ କଥା କହିବା କଥା ଯେ ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଅନେକ ଥର ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସମ୍ଭବତଃ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଗୋଳମାଳିଆ ରହିଛି? ଟିକେ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେହେତୁ ଜଣେ ଏଇଟା ବାହାର ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଲାଇଟ୍ କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଫୋରମରେ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲିଡର ଅଫ ଅପୋଜିସନ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବିଧାୟକ ସମ୍ବଲପୁର ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଜିତିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓପନ ଫୋରମରେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସାଇଡଲାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସାଇଡଲାଇନ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରି ସମୀର ଦେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଶଳା ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡଲାଇନ କଲା ଲୋକଟି କିଏ, କାହିଁକି ସାଇଡଲାଇନ ହଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବଳ ଅପାରଗତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝଲକୁନି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରୁ। ଅପାରଗତା ତ ସତ, ଅପାରଗତା ସବୁ ଜାଗାରେ, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଅପାରଗତା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅପାରଗତା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅପାରଗତା, ଆଳୁରେ ଅପାରଗତା, ମାଣ୍ଡି ପଙ୍କାରେ ଅପାରଗତା। କିନ୍ତୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଅପାରଗତା ସହିତ ଦଳ ବି ତାଙ୍କର ଭୁଷୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି।